नंबर पे बता दें आपकी दीनी और दुनियावी तालीम क्या है और आपका शहर कौन सा है? सर मेरी दुनियावी तालीम जो है वो प्राइमरी तक है और ओके। मेरे हिफ्ज़ और तजवीद और मेरा इमामत और खिताबत का तजुर्बा तकरीबन 5 साल का है। अच्छा, आपने हेडफ़ोन लगाया हुआ है? जी सर, मैंने लगाया। हेडफ़ोन जब आप बोलेंगे तो हेडफ़ोन का माइक होता है, वो अपने मुँह के जी, नज़दीक रख के आप बोलेंगे, ठीक है? जी सर, ठीक हो गया। अच्छा, दूसरा मुझे बताएँ कि आप ऑनलाइन स्टूडेंट्स को पहले पढ़ा रहे हैं या आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस है? जी, सर आज से तकरीबन 3 साल पहले मैं एक कंपनी के तरफ से पढ़ाता था, उसमें अमेरिका के बच्चे थे, कनाडा के, दूसरे ममालिक के। तो ओके, वो पढ़ाने की हद तक अल्हम्दुलिल्लाह मुझे एक्सपीरियंस है। लेकिन फ़िल वक़्त जो ओके, मैं ओके। पढ़ा रहा हूँ, वो सऊदी अरबिया के, दुबई के यानी कि पाकिस्तानी बच्चे हैं और एक फ़ैमिली ऐसी है जो यानी कि कतर की है। वो बच्चे जो ओके, है ना ठीक है। पढ़ाने के लिहाज़ तक अल्हम्दुलिल्लाह उनको मैं पढ़ा रहा हूँ। आप ऑनलाइन स्टूडेंट तलाश करने के हवाले से आपने अपने तौर पे कोई कोशिश की थी, वो कामयाब हुई हो या नाकाम हुई हो? जी सर, मैंने बिल्कुल कोशिश की है। मेरा छोटा भाई जिसने आपको पैसे भेजे हैं ना, हुँ, उसने एक छोटा-सा कोर्स किया था और उस लिहाज़ हुँ। से उन्होंने हमें बताया था कि आप जो है ना फ़ेसबुक के ज़रिए से अपना पोस्टें वग़ैरह शेयर करें। तो हमने कोशिश की थी लेकिन उसमें इतनी ख़ास कोई हमें कामयाबी नहीं मिली। कामयाबी मिली ही नहीं है या कोई थोड़ी बहुत मिली है? सर 1-2 स्टूडेंट्स ने राब्ता किया था, वो थे नाइजीरिया पता नहीं कौन-सा मुल्क था, वो जो दूसरे मुल्क के काले उनकी होते हैं। ज़बान जो हाँ जी, हाँ जी। उनकी ज़बान इस तरह की थी हमें समझ नहीं लग रही थी। अच्छा, चलें जी स्टार्ट करते हैं। बेसिकली स्टूडेंट फाइंड करने के जो मेथड हम आपको बताएँगे, उनके ऊपर जी, अगर जी। आप अमल करेंगे तो इंशाल्लाह आपको कामयाबी मिलेगी, ठीक है? आमीन। स्टूडेंट फाइंड करने के 2 मेथड हैं जो जिससे हम स्टूडेंट बनाते हैं। पहले को हम कहते हैं प्रोफेशनल मेथड और दूसरे को हम कहते हैं नॉन प्रोफेशनल मेथड। ये 2 मेथड जी, हैं जिनके ज़रिए से स्टूडेंट्स को टारगेट किया जा सकता है, स्टूडेंट्स जो हैं वो बनाए जा सकते हैं। आज हम बात करेंगे मेथड नंबर 2 जिसका नाम नॉन प्रोफेशनल मेथड है। अच्छा सर, आपने सोशल मीडिया का तो नाम सुना होगा। सोशल मीडिया के अंदर 2 एप्लीकेशंस हैं जो कि सोशल मीडिया की मकबूल तरीन एप्लीकेशन है, जिनमें नंबर 1 पे फेसबुक है और नंबर 2 के ऊपर यूट्यूब है। फेसबुक और यूट्यूब के सार्फिन की सबसे ज़्यादा तादाद इस वक़्त जो पाई जा रही है, वो जनाब पाई जा रही है एशिया में, जिनमें सर्र-ए-फ़हरिस्त 2 ममालिक हैं, नंबर 1 पे इंडिया है और नंबर 2 पे पाकिस्तान है आबादी के लिहाज़ से। फेसबुक और यूट्यूब के सार्फिन की तादाद पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा इस वक़्त इंडिया और पाकिस्तान में चल रही है। इंडिया और पाकिस्तान के जो लोग हैं, वो फेसबुक और यूट्यूब को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। इन लोगों की फेसबुक और यूट्यूब के साथ इतना ज़्यादा लगाव कि बेसिकली 2 वजूहात हैं। पहली वजह ये है कि इन दोनों ममालिक के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज़्यादा है। हर दूसरा बंदा पढ़ा-लिखा होने के बावजूद, डिग्री होल्डर होने के बावजूद, उसके पास जॉब नाम की चीज़ कोई नहीं। फिर वो क्या करता है वक़्ती तौर पे अपना टाइम पास करने के लिए फेसबुक और यूट्यूब का सहारा लेता है। स्टार्ट में तो इन चीज़ों को सिर्फ़ टाइम पास के लिए करता है, लेकिन बाद में यही चीज़ें उसके साथ एक बीमारी की तरह लग जाती हैं। वो टाइम जिसके अंदर उसने अपनी लाइफ़ की प्लानिंग करनी थी, अपने फ्यूचर के बारे में सोचना था, वो टाइम उसने फेसबुक और यूट्यूब को दे दिया, तो नतीजा क्या हुआ, जैसे-जैसे वक़्त गुज़रता गया, मुल्क के अंदर बेरोज़गारी भी बढ़ती गई और फेसबुक, यूट्यूब के जो शार्कीन हैं, उनकी तादाद भी बढ़ती गई। मैं अगर अपनी बात करता हूँ, तो मैं भी फेसबुक का यूज़र हूँ, लेकिन मैं फेसबुक को सिर्फ़ उस वक़्त इस्तेमाल करता हूँ, जब मैं फ़ारिग होता हूँ और जब मैं मसरूफ़ हूँ, तो मैंने कई-कई दिन इसको कभी इस्तेमाल ही नहीं किया। इसका मतलब ये हुआ कि फेसबुक, यूट्यूब को हमने अपने फ़ारिग तस्वीर औकात में टाइम पास का ज़रिया बनाया हुआ है और वही कौमें, वही ममालिक, वही लोग इन चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं, जिनके पास करने को कुछ नहीं होता, दूसरे अल्फ़ाज़ में बेरोज़गार होते हैं। ये तो जनाब पहली रीज़न है, इसी तरह दूसरी रीज़न है। दूसरी रीज़न है पाकिस्तान और इंडिया में काम करने वाली टेलीकॉम कंपनियाँ। अगर हम पाकिस्तान को देखते हैं, तो पाकिस्तान में जो काम करने वाली टेलीकॉम कंपनियाँ हैं, लाइक जैज़ है, टेलीनार है, यूफ़ोन है, ज़ोंग है, इन कंपनियों ने डाटा के इंटरनेट के जो बंडल्स हैं, वो इंतहाई सस्ते रखे हुए हैं। आप किसी भी कंपनी का इंटरनेट का जो बंडल है, वो 200 से 300 रुपए में पूरे वीक का आप करवा सकते हैं। पूरा वीक आप उसको नॉन स्टॉप इस्तेमाल करते रहें, पैकेज आपका खत्म नहीं होगा, बल्कि वीक के आखिर के ऊपर कुछ ना कुछ एमबीज़ आपके बच ही जाएँगे, जो या तो आप नेक्स्ट पैकेज करते हैं, उसमें ऐड हो जाते हैं, अदरवाइज़ ज़ाया चले जाते हैं। यही पैकेज जो 200 से 300 रुपए वाला है, ये बढ़ा के अगर 3000 रुपए का कर दिया जाए, तो टोटल 6 माह में फेसबुक और यूट्यूब के सार्फिन पाकिस्तान से ये कह के आपको छोड़ते हुए नज़र आएँगे कि क्या फ़ायदा इन चीज़ों को इस्तेमाल करने का, ऐसे ही हम महीने का 12,000 भी ज़ाया करेंगे, टाइम भी ज़ाया करेंगे और पैसे भी ज़ाया करेंगे। तो ये हैं 2 बुनियादी वजूहात पाकिस्तान और इंडिया में, जिनकी बिना पर यहाँ पर सोशल मीडिया सार्फिन दिन ब दिन जो है वो बढ़ते जा रहे हैं।
अब इन्हीं चीजों का हम जिक्र करते हैं फॉरेन कंट्रीज लाइक यूके, कनाडा, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया में। हम देखते हैं यूके, कनाडा, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया में सोशल मीडिया सार्फिन पाकिस्तान और इंडिया के मुकाबले में ना होने के बराबर है। यहाँ के लोग फेसबुक और यूट्यूब को इस्तेमाल करते ही नहीं है। यहाँ के लोगों के सोशल मीडिया अकाउंट्स है ही नहीं। आखिर ये लोग इन चीजों को क्यों नहीं इस्तेमाल करते, उसकी 3 वजूहात है। पहली वजह यह है कि फॉरेन कंट्रीज में जो रहने वाले जो लोग हैं, यानी कि बैरून ममालिक में रहने वाले जो लोग हैं, उनकी आबादी का 75% यानी कि 75% जो लोग हैं वो नौकरियां करते हैं और सिर्फ 25% लोग जो हैं वो बिजनेस करते हैं। यानी कि ज्यादा लोग जॉब करते हैं, जॉब को लाइक करते हैं, जॉब करने वालों की अक्सरियत है और जॉब करने वाले पैसा भी ज्यादा कमाते हैं बनिस्बत बिजनेसमैनों के। ये लोग जॉब को इतना ज्यादा लाइक क्यों करते हैं, उसकी एक पॉलिसी है जिसकी वजह से हर बंदा यहाँ पे जॉब को लाइक करता है। वो है नो फिक्स सैलरी। फॉरेन कंट्रीज में किसी भी बंदे को जॉब करने की वो सैलरी फिक्स नहीं मिलती, बल्कि सैलरी मिलती है पर आवर के हिसाब से। फॉर एग्जाम्पल पर आवर की सैलरी है $10, तो पूरे महीने में जितने घंटे किसी ने काम किया उतनी उसको सैलरी मिल जाती है। उन लोगों के नजदीक उनकी सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है वो उनकी जॉब होती है। जितना जॉब पे ज्यादा टाइम देंगे उतनी सैलरी ज्यादा आएगी, और जितनी सैलरी ज्यादा आएगी डेफिनेटली उतनी ही लाइफ आसान होगी। तो वो लोग अपनी लाइफ को आसान करने के लिए अपने वक्त का ज्यादातर जो हिस्सा है वो अपनी जॉब को देते हैं। इसीलिए फॉरेन कंट्रीज में हर बंदा एक दिन में कम से कम 12 से 14 घंटे जो है वो जॉब को देता है। अब आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि 12 से 14 घंटे जिस बंदे ने जॉब करनी है वो 8 से 10 घंटे तो आराम भी करेगा, उसके 24 घंटे तो मुकम्मल हो गए। उसके पास कौन सा टाइम है जिस टाइम वो सोशल मीडिया को इस्तेमाल करेगा। तो फर्स्ट रीजन फॉरेन कंट्रीज में सोशल मीडिया सार्फिन की तादाद ना होने की ये है कि उन लोगों के पास इन चीजों को यूज करने का टाइम ही नहीं है, क्योंकि वो लोग अपनी जॉब के साथ इतना बिजी होते हैं। नंबर 2, दूसरी रीजन क्या है, उनका जो माइंड है वो सोशल मीडिया के हवाले से मुकम्मल तौर पे नेगेटिव है। वो कहते हैं कि सोशल मीडिया इंतहाई बेकार, घटिया और जहन को खराब करने वाली चीजें हैं, लिहाजा हमने इनके नजदीक भी नहीं जाना। और जो तीसरी वजह है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है, वो है नो इंटरनेट एक्सेस। फॉरेन कंट्रीज में जो इंटरनेट फराहम करने वाली कंपनीज हैं, जैसे कि पाकिस्तान में जेएस, टेलीनॉर, यूफोन, स्मोक है, इन कंपनियों ने डाटा के इंटरनेट के जो बंडल हैं वो इंतहाई जो हैं वो महंगे रखे हुए हैं। क्यों? वो कहते हैं अगर हम इन पैकेजेस को सस्ता रखेंगे तो हर बंदा इसको इस्तेमाल करेगा, तो फिर काम कौन करेगा? काम नहीं करेगा, मुल्क तरक्की नहीं करेगा, आवाम खुशहाल कैसे होगी? तो मुल्क की तरक्की और आवाम की खुशहाली के रास्ते में पैदा होने वाली रुकावटों को आवाम से दूर रखने के लिए इन चीजों को इतना महंगा कर दिया जाता है कि पब्लिक में कोई भी बंदा या बंदी इनके नजदीक भी आने की जरूरत नहीं करता। तो ये थी जनाब 3 बुनियादी वजूहात बैरून ममालिक में। और पहले मैंने आपको 2 बुनियादी वजूहात बताई पाकिस्तान और इंडिया में, जिनकी बना पर यहाँ तो सोशल मीडिया सार्फिन पूरी दुनिया के मुकाबले में सबसे ज्यादा और कम है। मजीद थोड़ा सा आगे चलते हैं। सर फेसबुक तो आप भी इस्तेमाल करते होंगे। फेसबुक के ऊपर आपने डिफरेंट किस्म के ग्रुप्स देखे होंगे, लाइक ऑनलाइन ट्यूटर, कुरान अकेडमी, कुरान क्लासेस, ऑनलाइन कुरान स्कूल, जिसमें बेशुमार कारी कुर्रा हजरात ऐड हैं और डेली बेस पे अपनी अपनी अकेडमी के इश्तहार लगा के स्टूडेंट तलाश करने की कोशिश कर रहे होते हैं। इस तरह के काम आपने भी किए होंगे। अब वो इश्तिहार किस तरह के होते हैं? जी, हम एक ऑनलाइन कुरान ट्यूटर हैं, बच्चों को कुरान की तालीम देते हैं, जिसमें कुरान हिफ़्ज़ है, नाज़रा है, तजवीद है, तफसीर है, बुनियादी इल्म शामिल है। आप या आपके अहलो-याल में से कोई पढ़ना चाहे तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, ये हमारा मोबाइल नंबर है और ये हमारा स्काइप आईडी है। इस तरह की पोस्टें हो सकता है आपने भी की हों, अगर की नहीं तो कम से कम फेसबुक को यूज़ करते हुए आपकी आँखों के सामने से गुज़री ज़रूर होंगी। किसी एक पोस्ट करने वाले बंदा या बंदी के मोबाइल नंबर पे कॉल करके आप उससे पूछें, सर मैडम ये जो आपने पोस्ट की है इसका बुनियादी मकसद क्या है? तो आगे से आपको एक ही जवाब मिलेगा, जी हम ऑनलाइन स्टूडेंट तलाश कर रहे हैं। कहाँ से? यूके, यूएसए, कनाडा, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया से। मैं अपनी बात को यहाँ पर छोड़कर आपको एक मिसाल देने जा रहा हूँ। मिसाल गौर से सुनिए, सवाल भी एक पूछा जाएगा। सर आप लाहौर में रहते हैं और लाहौर में आपने एक स्कूल बना लिया। अब आप चाहते हो स्कूल में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के एडमिशन हो। उसके लिए आप क्या करेंगे? अपने स्कूल की मार्केटिंग करेंगे, पब्लिसिटी करेंगे, दूसरे अल्फाज में इश्तहारबाज़ी करेंगे। क्योंकि किसी भी कारोबार की तरक्की का इन्हसार उसके मार्केटिंग लेवल के ऊपर होता है। जितनी बड़ी और अच्छे लेवल की मार्केटिंग होगी, उतने ही ज़्यादा उसके मुतल्लिका आपको कस्टमर मिलने के चांसेस होंगे। सवाल मेरा आपसे ये है, स्कूल है आपका इस लाहौर में और आप उसकी इश्तहार जाके लगाना शुरू कर देते हैं इस्लामाबाद में। इस्लामाबाद के लोग जब आपके स्कूल के इश्तहार को देखते हैं, उनकी नज़र पड़ती है, उनके दिल में ख्याल पैदा होता है, वो आपके नंबर पे कांटेक्ट करते हैं, आपसे बात करते हैं, आपसे मुतमिन हो जाते हैं, तो ज़ाहिर बात है आपसे ज़रूर अपने बच्चों का एडमिशन करवाएँगे। लेकिन बात ये है कि स्कूल जो है वो आपका है कहाँ पे? लाहौर में, और आप उसके इश्तहार जाके लगाना शुरू कर देते हैं इस्लामाबाद में।
اسلام آباد کے لوگ جب آپ کے اسکول کے اشتہار کو دیکھتے ہیں، آپ کے نمبر پہ رابطہ کرتے ہیں، آپ سے بات ہوتی ہے تو فردر آگے چلتی ہے سب کچھ، لیکن جب انہیں لاسٹ پہ پتہ چلتا ہے کہ اسکول تو لاہور میں ہے، تو مجھے بتائیں کہ اسلام آباد کے لوگ اپنے بچوں کا ایڈمیشن کروانے کے لیے اسلام آباد سے لاہور بھجوائیں گے؟ جی سر، نہیں بھجوائیں گے، جی بالکل، کیونکہ اسکول جو ہے وہ ہے لاہور میں۔ لاہور میں، اور آپ اس کے اشتہار اسلام آباد میں لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ غلطی آپ سے ہوئی کہ جہاں پر آپ کا اسکول تھا آپ نے اس ایریے کو چھوڑ کے ایسے ایریے میں جا کے مارکیٹنگ کی جہاں پر آپ کا اسکول ہی نہیں ہے، تو آپ نے اسکول بنانے میں آپ کو جتنے بھی اخراجات کرنے پڑے سارے کے سارے نقصان کی صورت میں آپ کو برداشت کرنے پڑے، آپ کا بزنس فلاپ ہوا، چپ کر کے گھر میں بیٹھ کے۔ وجہ کیا ہوئی کہ مارکیٹنگ کے لیے جو ایریا آپ نے چوز کیا وہ آپ نے غلط کیا۔ اگر ان ایریا آپ جو ہے وہ اس لاہور میں مارکیٹنگ کرتے، وہاں کے لوگوں کو پتا چلتا تو ضرور آپ کا کسٹمر بنتے۔ بالکل اسی طرح جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ بیرون ممالک کے لوگ تو فیس بک کو یوز نہیں کرتے، میں نے اس کی 3 وجوہات بھی آپ کو بتا دی۔ ہم ایک وقت کے لیے فرض کر لیتے ہیں کہ بیرون ممالک کے لوگ فیس بک کو یوز کرتے ہیں۔ اب وہ دیکھیں فیس بک کو اوپن کریں گے، فیس بک کے اوپر جو قاری قرہ حضرات نے اپنی اپنی اکیڈمی کے اشتہارات لگائے ہیں ان کے اوپر ان کی نظر پڑے گی، ان کے دل میں خیال پیدا ہوگا، وہ آپ کے نمبر پہ کانٹیکٹ کریں گے، آپ سے بات کریں گے، آپ سے جو ہے اپنی معلومات شیئر کریں گے اور ظاہری بات ہے اپنا ایڈمیشن کروائیں گے۔ لیکن بات یہ کہ وہ فیس بک کو یوز کریں، فیس بک کو اوپن کریں، آپ کے اشتہارات جو آپ نے اپنی اکیڈمی کے فیس بک پہ لگائے ہیں ان کے اوپر نظر پڑے تو تبھی بات آگے چلے نا۔ تو مجھے آپ بتائیں کہ کیا فیس بک جیسے سوشل میڈیا کو یوز کر کے آپ اپنی اکیڈمی کی مارکیٹنگ کو بیرون ممالک میں رہنے والے لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں جنہوں نے آج تک فیس بک کو یوز ہی نہیں کیا؟ نہیں پہنچا سکتے۔ جب آپ کی مارکیٹنگ نہیں کسی علاقے میں پہنچتی جہاں سے آپ نے اسٹوڈنٹ بنانے ہیں، ان لوگوں کو پتہ نہیں چلتا تو وہاں سے آپ کو بالکل بھی کسی بھی قسم کا ایڈمیشن ملنے کا چانس نہیں۔ تو ابھی تک کی 14-15 منٹ کی گفتگو میں ایک بات تو نتیجے کے طور پہ آپ کے سامنے آ گئی کہ فیس بک سے بیرون ممالک سے اسٹوڈنٹ نہیں بن سکتے۔ اگر آپ نے پہلے کوششیں کی ہیں تو اس کی وجہ سے آپ کو ناکامی ملی ہے، آج اس کی آپ کو تفصیل سمجھ آ گئی ہوگی۔ ایک فیس بک نہیں ہے، فیس بک کی طرح کے 6 سوشل میڈیا اور بھی ہیں جن پہ قاری قرہ حضرات اپنی اپنی اکیڈمی کے اشتہار لگا کے اسٹوڈنٹ تلاش کرنے کی جو ہے وہ ناکام ترین کوشش کر رہے ہیں، جن میں نمبر 1 پہ انسٹاگرام ہے، نمبر 2 پہ لنکڈ ان ہے، نمبر 3 پہ یوٹیوب ہے، نمبر 4 پہ ٹویٹر ہے، نمبر 5 کے اوپر واٹس ایپ انٹرنیشنل گروپس ہیں، نمبر 6 کے اوپر جو ہے وہ اسکائپ ہے، اور نمبر 7 پہ پہلے ہم نے پڑھ لیا فیس بک۔ ان 7 کے 7 سوشل میڈیاز پہ اسٹوڈنٹس فائنڈ کرنے کے حوالے سے کام کرنے کے عمل کو ہم کہتے ہیں نان پروفیشنل میتھڈ۔ پوری دنیا میں کسی بھی کام کو کرنے کے 2 ہی طریقے ہیں، ایک اس کا پروفیشنل اور ایک اس کا نان پروفیشنل طریقہ۔ اگر آپ کسی بھی کام کو پروفیشنل طریقے سے کرتے ہیں وہ لمبے عرصے تک چلے گا، اگر نان پروفیشنل طریقے سے کریں گے تو چند دنوں کے بعد اس نے فلاپ ہو جانا۔ میں مثال دیتا ہوں آپ کو، آپ اپنے شہر میں دیکھیں چند ایک دکانیں ہیں، چند ایک لوگوں کے کاروبار ہیں جو چرسا دراز 40-50 سال سے چلتے آ رہے ہیں، ان کے باپ دادا نے چلائے اور آج ان کے پوتے بیٹے ان کو سنبھال کے بیٹھے ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ اس کام کو اتنے لمبے عرصے تک سنبھال کے بیٹھے ہیں کہ وہ اپنے کام میں پروفیشنل۔ اب اس کی دوسری سائڈ پہ دیکھیں چند ایک لوگ ہیں جن کے کاروبار چند ایک مہینے کے بعد ختم ہو جاتے ہیں۔ وہ کیسے ختم ہوتے ہیں؟ وہ اپنے کام میں نان پروفیشنل ہوتے ہیں، ان کو پروفیشنل طریقے سے کام کرنا آتا ہی نہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کسی بھی کام کو لمبے عرصے تک دائمی فائدوں کے لیے کرنا چاہتے ہیں تو ضروری ہے کہ آپ اس کام کو پروفیشنل طریقے سے کریں۔ اگر آپ کو نہیں آتا پروفیشنل طریقے سے کام کرنا تو کسی سے سیکھ لیں، لیکن نان پروفیشنل طریقے سے کام کو ہرگز نہ کریں۔ جب آپ کسی بھی کام کو نان پروفیشنل طریقے سے کرتے ہیں تو آپ کو فائدہ نہیں، الٹے 3 نقصانات ہوتے ہیں۔ کون کون سے؟ نمبر 1 دنیا کی سب سے قیمتی چیز آپ کا ٹائم ویسٹ ہوگا۔ نمبر 2 کریڈٹ، جو بجلی جو انٹرنیٹ استعمال کر کے آپ نے وہ کام کیا وہ بھی آپ کا ضائع جائے گا۔ اور جب آپ ناکام ہوں گے تو آپ کی سوچ منفی ہو جائے گی، اور منفی سوچ والا انسان زندگی میں کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ ہر کام کرنے سے پہلے اس کے دل میں خوف، وسوسے، ڈر اور شک پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جو نیگیٹو مائنڈ کا بندہ ہے زندگی میں کبھی بھی کوئی فیصلہ کرتے ہوئے اس کو ڈر لگتا ہے۔ یاد رکھیے گا جس کو ہارنے کا خوف ہوتا ہے وہ ضرور ہارتا ہے، اور جو جیت کے لیے پورا عزم ہوتا ہے جیت اس کے پیچھے پیچھے ہوتی ہے۔ تو آج اپنی ذات کے ساتھ ایک وعدہ کر لیں کہ زندگی میں جو بھی کام کرنا ہے اسی ارادے اور اس نیت سے کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ اس میں آپ کو کامیاب کریں گے۔ آپ کے ذمہ جو کام ہے وہ آپ کریں، باقی اللہ رسول پہ چھوڑ دیں۔ آپ کے ذمہ کیا ہے؟ محنت، ایمانداری اور اچھی نیت۔ جب آپ کسی بھی کام کو محنت، ایمانداری اور نیت سے کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو ضرور کامیابی دیتی ہے۔ تو آج کی کلاس کے اندر ہم نے آپ کو نان پروفیشنل لیول پہ اسٹوڈنٹس تلاش کرنے کے 7 طریقے بتائے، جس کو میں آپ کے سامنے سختی سے منع کر رہا ہوں کہ آپ نے ان کے نزدیک بھی نہیں جانا، کیونکہ ان سے اسٹوڈنٹ نہیں بنتے، نقصانات ہوتے ہیں۔
تو پھر کون سے طریقے ہیں جن سے اسٹوڈنٹ بنتے ہیں؟ آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی بات، آپ کی آواز، آپ کا تعارف، آپ کی اکیڈمی کا تعارف، جس میں کورسز کروائے جا رہے ہیں اس کا تعارف، جس کنٹری سے آپ اسٹوڈنٹ بنانا چاہتے ہیں ان لوگوں تک پہنچے، ان کو آپ کا پتہ چلے اور اپنے بچوں کا ایڈمیشن آپ سے کروائیں. اس کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ پروفیشنل لیول پہ ورک کرنا پڑے گا. پروفیشنل لیول پہ اسٹوڈنٹ فائنڈ کرنے کے ساتھ دو طریقے ہیں. پہلے کو ہم ٹیلی مارکیٹنگ کہتے ہیں اور دوسرے کو ہم ڈیجیٹل مارکیٹنگ کہتے ہیں. آج کی کلاس کا دورانیہ میرا اتنا ہی تھا. انشاءاللہ عز و جل کل کی کلاس میں ہم آپ کو پروفیشنل لیول پہ اسٹوڈنٹ تلاش کرنے کا پہلا طریقہ جس کا نام ٹیلی مارکیٹنگ ہے وہ بتائیں گے. ہم آپ کو بتائیں گے ٹیلی مارکیٹنگ کیا ہوتی ہے، کیسے کی جاتی ہے اور اس کی مدد سے اسٹوڈنٹ کیسے بنائے جاتے ہیں. امید کرتا ہوں کلاس آپ کو اچھی لگی ہوگی، آپ نے اس کو انجوائے کیا ہوگا اور آپ کے لیے معلومات کچھ ثابت ہوئی ہوگی. آج کی کلاس کے حوالے سے آپ کے مائنڈ میں کوئی کویسچن ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں. کلاس کا دورانیہ مکمل ہے. جی سر بالکل، آپ نے اچھا گائیڈ کیا سر. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جی فیس بک، واٹس ایپ، انسٹاگرام، یہ ساری چیزیں یہ نان پروفیشنل چیزوں میں آتی ہیں ایسے جی سر. جی تو جو آپ سکھا رہے ہیں وہ پروفیشنل طریقہ، یعنی کہ یہ آپ جیسے کہہ رہے ہیں انشاءاللہ کہ لیفٹ ٹائم چلے گا، انشاءاللہ ایسے ہی سر؟ انشاءاللہ جی بالکل. جس میں پہلا طریقہ ہے ٹیلی مارکیٹنگ کا، ایسے سر؟ جی انشاءاللہ کل سے ہم ٹیلی مارکیٹنگ کو سٹارٹ کریں گے. ٹھیک ہے سر انشاءاللہ. تو آپ کا بہت شکریہ سر. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. انشاءاللہ تعالی اللہ نے صحت دی، تندرستی دی، اس کی اجازت ہوئی تو کل اسی ٹائم دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا. دعا میں یاد تو رکھیے گا. اللہ سر نگہبان. سر ایک جی ایک ایک جی سر ایک کوشچن ہے میرا. اور جی دوسری پوچھیں. یہ عرض ہے سر، میں بیسیکلی لاہور چھوڑ کے نا عید کے بعد جا رہا ہوں. اس کی دو وجوہات ہیں. ایک تو میری جو مسز ہیں ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب رہتی ہے، تو وہ اوکے ان کے بچے کا مسئلہ ہے سر. تو دوسرا یہ میرا مسئلہ ہے کہ میں جو بچے پڑھا رہا ہوں ان کو یعنی کہ نماز کے ٹائم پہ بھی پڑھانا پڑتا ہے سر، تو ان کے حساب سے ٹائم دینا پڑتا ہے، وہ ٹائم بھی پورا نہیں دے پا رہا ہوں. اور دوسری یہ عرض صحیح ہے، ہے اللہ کرے یہ میرا جو کورس ہے اس کے ذریعے سے میرے اسٹوڈنٹس بنے. نہیں تو سر جو انشاءاللہ آپ کو اسٹوڈنٹس ملتے ہیں تو ان میں سے آپ شفقت کیجیے گا، کیونکہ آپ نے ہمیں جی عقل بھی انشاءاللہ دی ہے. کیونکہ میری دنیاوی انشاءاللہ لحاظ سے اتنی تعلیم نہیں ہے نا سر. اللہ اور خیر کرے گا بیسک انشاءاللہ. آپ کورس جی کو جو مکمل میں کرنا. ٹھیک ہے. جی سر بہت شکریہ آپ کا. جزاک اللہ. اللہ حافظ. جزاک اللہ حافظ.